All right, in example 2, the question is, how many quarts are in 7 pints? So ask yourself, are quarts bigger than pints? And hopefully you said yes, and that's why we're dividing. So, en este ejemplo, ¿cuántos cuartos pueden formarse con 7 pintas? So, pregúntate, ¿los cuartos son más grandes que las pintas? Y espero que dijiste que sí, porque vamos a dividir, ¿verdad? Vamos de una unidad pequeña a una unidad grande, dividimos. So, again, in this one, we're also going to continue practicing what happens when there's a remainder. And it's with units of length and units of weight. Measurements of capacity in the customary system can also be expressed as fractions. So we're going to interpret what we have left as fractions as well. Or it can be expressed as fractions. So, vamos a ver, ven así como, va a haber un residuo. So, vamos a continuar interpretando también el residuo, que significa, igual que las unidades de longitud y peso, las unidades de capacidad del sistema usual pueden expresarse como fracciones. Y eso lo hemos visto en los ejemplos anteriores también, cuando hay fracciones o ponemos la respuesta en forma de decimales. Todo eso importa. Alrighty. So, since 2 pints equals, how many quarts do they equal? Let's find out. And usually I keep that table for you to help you. Como 2 pintas es igual a cuántos cuartos, vamos a darnos cuenta cuántos cuartos hay con 2 pintas. Y cada vez yo pongo la tabla para ayudarles. Pero esta vez les voy a decir. So, since 2 pints are equivalent to 1 quart, we're going to divide 7 pints by 2. So, como 2 pintas es equivalente a 1 cuarto, vamos a dividir 7 entre 2. Porque las 2 pintas en la cantidad de 7. So, those 2 pints into that 7 pints that we're working with. And so, we're looking at the division. So, 2 into 7, how many times does it fit? Vamos a ver la división. ¿Cuánto queda? ¿Cuántas veces cabe esa cantidad de 2 en el 7? Y espero que respondieron 3, porque 3 multiplicado por 2 va a ser equivalente a 6. Hopefully you responded by 3, because 3 times 2 is going to equal 6, which fits into 7 perfectly and doesn't go over. 6 queda muy bien en el 7 y no sobrepasa, y es lo que queremos cuando dividimos. So we're now going to subtract 7 minus 6. Vamos a restar 7 menos 6, nos va a dar 1. It's going to give us 1. So that remainder, we're going to put it up here. Vamos a poner el residuo aquí donde va. And that will give me 2 fits into 7 3 times with a remainder of 1. 2 queda en 7 3 veces con el residuo de 1. But what does that 1 mean? ¿Qué significa ese 1? Well, the remainder, 1, means there is 1 pint left over. El residuo 1 indica que sobra una pinta. Now that's not enough to make the quart, so we have to recognize it as a smaller unit. No hay suficiente para completar otro cuarto, so tenemos que reconocerlo con la unidad pequeña que estamos trabajando con. The fraction of a quart is, la fracción de un cuarto es la mitad, 1/2, right? So, because we know that this is the 1 pint we have left over out of 2. Sabemos que es la pinta que nos sobra fuera de 2, ¿verdad? Pero nomás tenemos una que nos sobra, no nos sobra más. So 7 pints is equivalent, 7 pintas es igual a 3 cuartos y una pinta. O 3 y medio cuartos, o 3.5 forma decimal cuartos, ¿verdad? 3 y 5 décimas. So 7 pints is equivalent to 3 quarts, 1 pint, which can be put as 3.5 quarts, which also equals 3 5/10 quarts. Okay, so these are the many ways you can interpret that remainder. Son las diferentes formas de poder interpretar ese residuo. We don't ignore it. We actually have to interpret it. No lo ignoramos, tenemos que interpretar qué significa. All right, if you need to watch this one again, please do. Si tienes que ver este video otra vez, hazlo.
I know many of you, you are impatient and because you're on your own right now, but give yourself that time to really go through this. It's not as complicated as you think. And you guys, some of you guys have been doing amazing. Some of you guys I know have even been honest and saying you kind of skipped through the video. Give yourself that patience to learn how to really do this. Algunos de ustedes están haciendo fantástico. Algunos de ustedes son honestos conmigo y me están diciendo que están saltando partes de los videos, pero debes darte el intento honesto para poder entender esto. So, keep going. You got this. Lo tienes. Continúa.